Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu as-salisata asyrata. Wal maqalatu as-sadisa asyrata. Utai makalah kang kaping 16. An Abi Sulaiman Ad-Darani Abdurrahman bin Atiyah radhiyallahu anhu. Wa daron te kang aran daron Qaryatun iku siji perkampungan mingkura Dimisko saking pira-pira perdaerahane Damaskus. Mata sanata khamsata asyrata wa mi'atin kapundhut taun 215. Annahu sak temene Abu Sulaiman Ad-Darani iku kala iku dawuh sapa Abu Sulaiman Ad-Darani fil munajat ing dalam munajat bebisian ma'allahi ta'ala sertane Allah ta'ala. Terus tiang gadah kathah dados wali mergi pas bebisian mbek Allah bener. Paling enggak dibenarkan pangeran. Ilahi la in talabtani bidzambi la utalliban nakabi afi. Ilahi doberan ingsun la in talabtani lamun nuntut panjenengan ni ing ingsun. Nak jenengan nuntut kula bidzambi lan sebab dosa ingsun. La atluban naka yektine bakal nuntut ingsun ka ing panjenengan bi afika kelawan nyepurane panjenengan. Jadi kena muni ngono perkara. Niki kalam majdzubin maksudnya dawuh tiyang-tiyang sing nembe napa cetas. Nah ora ya mbek napa jatah. Gusti nek jenengan nyoal dosa kula, jenengan tak soal eksistensi engkau duwe sifat nyepuro ta ora. Sifat kula dosa ya permanen, sifate jenengan nyepuro nggih permanen. Ada nuntut sepihak. Tapi yo nuntut yo perkara. Tapi nek kula wani nek kula niku urip tenang mawon. Sampeyan ya oleh niru-niru ngono ae. Ya sampeyan saiki tak bedhei sifat permanene manusa yo dosa salah. Sifat permanene pangeran niku ngapura. Dadi ada jenengan nuntut kula perkara dosa jenengan ki kula tuntut. Tenan ta ora di sifat ghafur. Lah nek tenan ngene wae kok perkara, dosa ngene wae kok. Ono ndonga ngono iku yo ono. La in talabtani bi dzambi la atlubannaka napa bi afi. La in talabtani lamun nuntut panjenengan mutalabai nuntutne ingsun bi dzambi lan dosa ingsun la atlubannaka kene nuntut ingsun ka ing panjenengan bi afika kelawan sifat nyepurane panjenengan. Mergo li anna maghfirataka krana sak temene pangepurane jenengan iku mesti ausa luwih jembar luwih luas min dunubi dibanding pira-pira dosa ingsun. Iku jenis kalamul majdzubin apa? Kalamul apa? Majdzubin. Jadi begini kalau terangkan ya, masalah kalamul majdzubin itu di fikih ya dibabkan di bab takzir. Ya di fikih dibabkan di bab takzir. Takzir itu hukuman. Di tasawuf itu dibabkan di Satohatus Sufiyah. Terus di kitab-kitab tasawuf seperti di Ihya, di Ar-Risalah Al-Qusairiyah itu ada bab khusus jenis Satohatus Sufiyah. Terjemahan bebas itu gremenge wong sufi. Gremeng itu yo nak tepak yo jos, nak ora tepak yo sarap. Karena ndelok wong, ndelok apa? Oh, dari tepak napa? Napa? Tepak-tepakan satu hat. Nggih kadang nggih ketok kelas A, kadang nggih ketok Z. Itu kalau di fikih dibabkan jika itu mukhalifun li syariah maka imam boleh mentakzir. Soal dia wali itu urusannya dia dengan pangeran tapi imam atau waliul amri boleh napa mentakzir. Kalau di kitab-kitab tasawuf kayak Risalah Al-Qusairiyah, kayak Ihya, kayak beberapa kitab tasawuf itu dianggap normal. Tapi ra oleh jadi statement itu boleh jadi aturan napa syariat, ya aturan napa syariat. Koyo ngoten niku parah tenan kados niki la in talabtani bi dzambi la atubannaka bi afi. Wong iso nuntut pangeran carane nuntut. Itu yang paling masyhur ngene iki sinten wis. Kula nate cerita teng mriki sing balane Nabi Musa sing Abdul Aswad. Niku luwih parah meneh. Walhasil niku Nabi Musa itu yang putih. Terus sakniki Sam niku Palestina lho bangsa wong ngoten-ngoten niku. Pokoke bangsa wong napa? Wong daerah Sam itu daerah Palestina, Israel, terus Syria niku riyen namine sedanten apa? Sam. Walhasil niku pacekle udan terus Nabi Musa niku ndonga istisqa niku lalar dituruti pangeran. Pangeran yo seni.
Sake donga entekno lem donga tetep ora ngana mandi. Mergo di antara umatnya mono inna fihim namaman. Mergo ana sing tukang adu-adu. Jadi Nabi Musa. Gampang toh Gusti, tunjukkan siapa orang itu nanti saya keluarkan dari majelis zikir ini. Jadi pengiran jawab lucu. Aku ngaramno adu-adu, aku ora kondo jadi adu-adu. Jadi pengiran dia sedih. Aku ngaramno adu-adu. Lah nek ngandakno wonge sapa sing adu-adu berarti aku yo adu-adu terus ikut. Aku yo mau kondo wae, dadi repot kan. Dadi napa? Dadi repot. Nah terus putih Gusti agak sida udan yo ora sida mesti ana sing adu-adu dikeluarkan. Ora roh. Pangeran kon kondo mau aku ngaramno. Ane kathah tiyang adu-adu ra konangan perkarane iki. Perkarane yo nanti kandhano sing kondo yo. Aduh. Walhasil singkat cerita niku Nabi Musa dikengken aku di kawula wong iku ireng elek. So ireng wis. Tapi nak dungo itu mati. Walhasil singkat cerita ketemu Nabi Musa dinurin minallah. Terus sing sitok roy ngangge nur, sing sitok nggih roy ngangge nur. Udah nate kenalan. Terus cerita-cerita terus kena apa Nabi Musa kok medhi aku. Aku dikongkon pangeran kowe kon njaluk udan. Njaluk udan ngene ya Allah. Napa jenengan kuwatir kentekan stok banyu nganti udan ya ora pokekno. Wae wae cangkeme melek muga ora wali wis. Napa jenengan kuwatir kentekan udan nganti ngirit napa? Napa jenengan kuwatir maksiate wong-wong? Lho maksiate tiyang-tiyang ora madharati jenengan. Wong barang ra madharati ora penting jenengan pertimbangno. Artinya maksiatnya manusia itu madharat enggak bagi Allah. Enggak kan? Kalau engkau tidak memberi hujan karena maksiat mereka, loh maksiat mereka itu tidak penting bagi engkau. Engkau tetap Tuhan tidak terganggu. Barang tidak penting, jangan pertimbang. Ayo nang hujan. Oh hujan langsung. Jadi orang itu jadi kalah mulai dijubin, apa? Tapi anu toleh, tapi mau stres ngono wae. Terus jadi hujan. Mau video kelas, apa? Jadi ngomongan ini masih lebih. La in tolabtani bidzambi la atlubannaka bi'afwi. Jika engkau menuntut saya karena dosa saya, engkau juga saya tuntut karena sifat afu jenengan. Maksudnya kalau sifat saya itu sifat permanen, harusnya sifat engkau afuun ghafur juga harus sifat permanen. Fair dong, sifat saya ditetapkan kok sifat jenengan rasido. Oh, gak fair apa? Jadi lah ya sifat kula salah permanen kok sifatnya jenengan nyepuro gak sido, itu gak fair, harus podo-podo sido, podo-podo permanen, kalau salah, ya oke, kalau salah, tapi sifatnya ghafur jenengan ya terapno, padahal nak diterapno kan just ini enggak, kayak gerakan jamaah nuntut pangeran gak sido istighosah walain tolabtani, lan nampun nuntut panjenengan ni ingsun, dibukhli sebab medhit ingsun. Misalnya di maknil wajibi sebab nyegah barang wajib. Misalnya jenengan nyalano kula mergo ra zakat misal. Auman isa ini atau sebab kula ngalang-alangi wong sing njaluk mimma sing perkara. Fadula kang luweh apa ma inti ana ing sisi ingsun. La'at lubannaka. Yaktine bakal nuntut ingsun ka ing panjenengan bisa khoika kelam lomo panjenengan. Ai bikaromika tegese kelan sifat lomo panjenengan. Nah jenengan nuntut kula nyalakno kula mergo kula medhit. Pancen kula menungso pantese di medhit bareng. Artinya kula ra sifat lomo wajar kula timo menungso. Tapi nek jenengan batalno sifat lomane jenengan perkara pangeran kok sifate batal. Baru repot. Walain adkhaltanin nar. Lan lamun nglebokno panjenengan ni ingsun annara ing neraka. Lamun jenengan nglebokno kula teng neraka, la akhbartu yaktine bakal ngabari ingsun, bakal maklumatno ingsun, ngekeki warta ingsun. Ahlan nari ing ahli neraka. Di anni lan sak temene ingsun iku uhibbu, iku seneng sapa ingsun kae panjenengan. Jadi maksudnya salah masuk. Salah masuk. Jenengan ada nglebokno kula neraka. Tak umur teng tiang-tiang kula seneng jenengan kok tetep mlebu neraka. Ada yang salah. Ini maksudnya prosedur ini ada yang repot. Ya itu boleh. Saya punya kitab Masyraurawi itu kitab para habaib. Orang-orang alim habaib itu
Biasanya pegangannya kitab itu. Bahkan Sa'alim Abdul Haddad itu pegangannya kitab Al-Mas'urawi. Jadi di antara master kitab yang diikuti Abdul Haddad itu, Habib Abdul Haddad itu kitab Mas'urawi. Di antara yang diceritakan itu ada seorang syarifah namanya Aisyah As-Siddiqah. Itu seorang syarifah, zuriyahnya Nabi itu ya termasuk kalau ngetikan seperti ini. Oh dia seneng guyon, rileks, maksudnya zaman di hidup itu terkenal. Istaharat bidu abah itu ya rileks dia sering guyon, sering gejol-gejolkan ya. Itu diantara munajatnya bilang gini, ya Allah jika saya masuk neraka maka kalimat la ilaha illallah akan saya tenteng kemana-mana di neraka dan akan saya katakan ini loh hukum yang aneh, masa orang melafalkan la ilaha illallah masih masuk neraka. Neraka itu goblok ya, kalimat la ilaha illallah kok diobong, itu ora sopan maksudnya ora sopan. Itu ada syiddatul hira, mereka sangat-sangat mencintai Allah, sangat mencintai kalimat thayyibah. Mereka tidak bisa membayangkan kalau kalimat thayyibah itu bisa diinjak-injak oleh api neraka. Mulane Nur Malikin bun rokok itu aneh. Awas kena bun rokok. Wong aneh berarti kena. Saya punya analogi begini, ini rungono tenan. Tapi sampean jangan menganggap omongan saya hukum. Bisa saja ini pas jadab. Kowe nek gak ngono ya bebo, napa? Misalnya sama tak bedai. Ini mushaf ya. Mushaf itu Quran itu, cara bahasa Indonesia Quran itu. Cara bahasa bener itu sebenarnya mushaf. Ini mushaf diinjek ke Fuad, murtad apa enggak? Enggak, jawab saja. Murtad kan? Atau dilecehkan? Wes Mustafa, jengotlah, khusyuklah. Misalnya ngelecehkan mushaf murtad atau murtad. Intinya melecehkan mushaf itu murtad. Murtad itu keluar dari Islam atau keluar dari kebenaran. Urung ana tenan, awas kena salah paham. Rokok kena salah paham. Dan itu disepakati ulama, orang yang menginjak mushaf atau meludahi atau ngeriai mushaf, semua yang bentuknya istighfar, melecehkan mushaf adalah murtad. Paham ya? Sekarang malaikat ya kena aturan itu. Dengerin ya, malaikat juga kena aturan itu. Kenapa para ahli Quran, hamalatul Quran itu banyak yang meyakini dijamin gak masuk neraka. Ini bukan urusan gue sentimen Fuad, sentimen saya, sentimen siapa, Mas Abu. Enggak seperti itu. Gue iso bayang nono malaikat, wani nyaduk mushaf. Enggak bayangkan saja, gue iso gak. Gue waras loh, tekem waras. Gue iso gak bayang nono malaikat sing terhormat iku. Terus roh aturan nganti nyadui mushaf. Padahal mushaf ada di dada si hamalatul Quran atau hafid. Gak gue iso bayang nono orang. Mboten sakit. Malaikat harus punya etika dong, harus punya konstitusi. Di antara aturannya ora oleh nyabdi wong hafal Quran. Piye dadane ono murtad ya. Logikanya seperti itu. Jika normalnya orang yang hafal Quran, yang punya kalimat thayyibah, sing hafal beberapa kali, normalnya itu enggak masuk neraka. Neraka ini akan menjadi makhluk yang aneh jika dia berani menyiksa orang yang di hatinya ada kalimat thayyibah atau ada Quran. Makanya Kanjeng Nabi ya sering ngendikan neraka mletene ngono Allah itu jenenge ra usah wedi wa innan nar lam taqul asar sujud. Nabi itu berkali-kali ngendikan ketika cerita orang-orang mukmin yang masuk neraka, Nabi masih ngendikan wa innan nar lam taqul asar sujud. Tapi neraka ora wani mangan asar. Sebab itu, ini cerita Kalamul Majidubin ya. Ini entah jadi syariat tanda terserah jenengan. Ini cerita Kalamul Majidubin. Makanya Burda itu dikarang orang hebat ya. Tapi sehebat-hebatnya orang ya itu tadi karena dia isek sama Allah berontok. Kadang ya jatah. Masyhur itu ngendikannya yang orang Burda itu. Sebut ini bu. Ketika muji ayatul Rahman itu. Ketika dia meredaksikan Quran itu ayatul Rahman. Ayat-ayatnya Allah yang Maha Rahman. Nggih. Kula waca nggih. Intatluha khifatan min harina riladho atfataharrolado min wiridiha siyami. Intatlu lamun maca sira ha ing ayatir Rahman. Maknane Quran. Beliau pakai dhamir muannas karena beliau meredaksikan Quran itu ayatul Rahman. Ayatul Rahmani qadiyatul kursi. Pokoknya dia meredaksikan Quran itu ayatul Rahman karena sebagian istilahnya Quran itu ayat ya. Atas tengene juz pinten selikur nggih sing bal ayatum bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Intatlu lamun maca sira ha ing ayatir Rahman, manane Quran. Khifatan krana wedi min harrinari ladho, sangka panase neraka ladho. Intas tuha khifatan min harrinari ladho mesti atfakta, mesti mateni sira. Ora kok mungkin mateni atfakta, mongko mateni sira har ladho ing panase neraka ladho. Kowe nek wedi neraka gampang, wacana Quran mati. Wah itu logikanya seperti itu. Kalau kita haram
nginjak mushaf, kita ini menjadi murtad karena melecehkan mushaf. Harusnya malaikat juga kena hukum dong kalau melecehkan orang-orang hamalatul Quran atau orang-orang yang bawa kalimat thayyibah. Kalau kita kena aturan hormat hafid, kenapa malaikat gak kena aturan hafid? Kok enak jadi malaikat bebas aturan? Bodoh-bodoh makhluk ada ini kebal hukum. Harusnya. Tapi terus ulama-ulama kata syurrahul hadis para pensarah, masalahnya Allah ngasep proyek kowe, padahal mati lali. Pas dites, kowe apal tenan, apal jae. Bolet. Ning dunya semaan lancar, bareng yang akhirat. Bolet. Iku problemnya pengeran kurang pasal, nah nyiksa wong apal Quran gampang wae. Dites. Bolet. Nah, semulane pangeran tak kurang coro, makanya kayak donga sebab Quran gak lali, mereka nak lali itu perkara. Asal gak lali aja nih aman. Tapi sing jamin rak lali itu sopo.